एसबीएम कॉलेज अध्यक्षों दुर्व्यवहार और कॉलेज रे विभिन्न अनियमितता नहीं कॉलेज रे कर्मचारी और छात्रानी कॉलेज गेट सम्मुख में धारणा एभली घटना देखा मिली जगतसिंहपुर जिलार सर्वपुरातन कॉलेज एसबीएम कॉलेज जड़े कर्मचारी को अध्यक्षों दुर्व्यवहार नहीं कर्मचारी महल में अशांति देखा जाइथिला। पर आज कॉलेज समस्त कर्मचारी एकजुट होई कॉलेज गेट सम्मुख में धारणा बसिथिले। सेहीपरि कॉलेज रे विभिन्न अव्यवस्था नहीं कॉलेज छात्र छात्री धारणा देथिले। पर विधायक अमरेंद्र दास घटनास्थल पहुंची धारणारत कर्मचारी छात्री को बुझासुझा करथिले। दीर्घ 16 वर्ष लाई चाकरी करछि एबे जे एसएसबी रे भी आछंती से माने भी भारी व्यवहार खराब भी करछंती। तापर हमर एचओडी के मुथरे कहली मुटे एक जीबी ना एक भी जाई हबो नै माने भारी टर्चर करछंती हमकु। एवं तापर परदिन आगे एडमिशन को मु जाइथिली हम गार गोटे पिला आस्थिला एडमिशन को जाइथिली प्रिंसिपल मते डाकी रूम भितर कहले तमे सेठी के जाई परिबो नै। मु एई कथा कहबार मते गोटे बाध्य होइकि गोटे माने पनिशमेंट देला भलिया गोटे चिट्ठी करछंती ऑफिस के आनिया। मु तो डिपार्टमेंट स्टाफ मत ऑफिस ही कौन पे आनी आज्ञा बुझे कि गोटे ऑफिस एस्टाब्लिशमेंट चिट्ठी गोटे कर आज कर सरी 10 तारिख में कर भारी टर्चर कर कर मानसिक आघात पाऊँ आज्ञा। उद्देश्य आम जापर आज्ञा उद्देश्य किसी ना आम कौन ड्यूटी करूँ आज्ञा ड्यूटी भी कर चाहूँ यार पुंखानुपुख तदंत हो आलोचना करेंगे नहीं बोली कौन कहले हाँ मैडम कहले आलोचना करेंगे नहीं बुझे कि भारतर प्रधानमंत्री गोटे झाड़ूदार को जो भाई व्यवहार कर गोटे आम जगतसिंहपुर माननीय विधायक जो व्यवहार कर शिखा कथा एगुड़ा शिखा कथा एगुड़ा। प्रथम दिन एडमिशन 8 तारिख है बेले दी जन गार्डियन आई कहले गार्डियन जड़े बाहर रे जीव एडमिशन करने वर्षा है मुझे दी जन गार्डियन माँ को भितर जातु नाई नहीं मैडम मना कर गार्डियन गोटे बाहर रे भितर को जीव तापर एमती भितर बच्चा सा टी मोर सार सारे ना एमती करूँ ना बाहर उदा कौन ठिया हे तापर ना कहला प्रिंसिपाल ऑर्डर देती एमती रे से उपस्थित आम +2 अध्यक्ष विजय सार थे आम खेल शिक्षक सार त्रिपाठी सार थे अमित एडमिशन इंचार्ज अमिताभ सार आम अकाउंटाट प्रभात भाई थे कह तू किसी जानू तू जा मुझे दिन आसला आसिकी से गला तापर दिन 9टा बेलू 10टा 10 बेले आसी पहुँचला बेलू एडमिशन ये प्रिंसिपाल से कहले एटू तू पशि पार तू बाहरी जा तू ये किसी कर मुझे मोर एडमिशन ड्यूटी अच्छी ना ना तू ये पशि पार बाहरी जा तो से प्रिंसिपाल रूम की आबू ना एमती मत बारंबार कले आगामी दिन में फाउंडेशन डे 2 लाख टका मो ना एडवांस उठीला मोर से फाइनान्स पेमेंट कर चेक फेक बिल सब देला मोर आउ बिल पास करूना हैरान भारी कर जो खबरटा आछि कि प्रिंसिपल दुर्व्यवहार करूछंती जेमति कि हमर नॉन टीचिंग स्टाफ माने कहिले कि सेमाने को बहुत मेंटली हारासमेंट करूछंती। एक्चुअली भी सेटा केवल सेमाने को नहीं जो भी स्टूडेंट माने कंप्लेन पई जाउछंती कारण कॉलेज रे बहुत सारा प्रॉब्लम अछि जेमति कि समस्त जानि छंती कि कॉलेज रो गेट बहुत दिन हेलाने लागी पारुनी जोति पे कि बहुत बाहर पिला आसी पारुछंती आ लेडीज हॉस्टल माने टोटली सैनिटरी रो गोटे ना ही नाही लेडीज हॉस्टल टोटली मार्बल पडिनी बहुत पिला माने स्ट्रगल करछंती लेडीज हॉस्टल ले तापरे कॉलेज रो भी किछि डेवलपमेंट हेई पारुनी जो हमर किस दिन तळे आस्तिला कि 3 लाख या फिर 3 करोड़ रुपीस सैंक्शन हेतिला से मनी जाउछि गुआडे कॉलेज तो हम किछि भी डेवलपमेंट देखि पारुनु सेटा तो गोटे कथा हला। देन आ गोटे कथा हला जो दुर्व्यवहार करछंती जो भी पिला कंप्लेन पई जाउछंती कारण ऑब्वियसली हम कंप्लेन कहा को करिवु प्रिंसिपल को ही तो करिवु ना तो से आई कार्ड देखुछंती आई कार्ड देखिबार एटी कोन मतलब कोन हम स्टूडेंट बोली कंप्लेन भी करि परिबुनी तो ए सब जिंस किछि प्रॉब्लम रहउछि आ जहां भी हम कहूछु कि प्रॉब्लम रहिछि हमर गर्ल्स कॉमन रूम रे भी बहुत माने खराब अवस्था रे पड़ी देखिपारे माने से किसी डेवलपमेंट हबार डी रो भी नाही डेवलपमेंट रो तो हम चाहूँ कि डेवलपमेंट हो बोली कॉलेज अभियोगर सत्यता किछि नाही बोली मु भाबुची काहे एते पंत मो पाखु किछि आसी नथिला आउ छात्र छात्री मानक सहित मु केबे भी काहू दुर्व्यवहार करी नाही समस्त को मु समाधान रास्ता खोजिछि आ देखिबा को चेष्टा करछि। धारणा रे बसिबाटा कोन लॉफुल की कहीं मो पाखे किसी ना जड़े जदि गोटे अनुष्ठान में चाकरी करुच्ची आपण मैंने नियम कानून भलरे जानी जे जड़े धारणा रे बसवा आगु आग प्रथम गोटे लेखाटे दब लेखाटे देला तापरे सी तार समाधान नहेले सी धारणा रे बसिबो धारणा रे बसिबा आगु सी जनइबो जे मु धारणा रे बसिबा को जाउची
ମୁଁ ନିୟମ କାନୁନ ଏଇଆ ଜାଣିଛି ଜଣେଇ ନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ କିଛି ବି ଜଣେଇ ନାହାନ୍ତି। ହଁ କଲେଜରେ ବୁଝା ହେଉଛି ସେମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ଆସୋସିଏସନ୍ ମୋତେ ଆସିକି କହିଲେ ଏବେ ଜଷ୍ଟ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଛି ତାଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତୁ କ'ଣ ତାର ସମାଧାନ ରାସ୍ତା ବାହାର କରନ୍ତୁ କହିଛି ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁବେ ନିୟମ କାନୁନକୁ ଯଦି ଆମେ ଠିକ୍ରେ ଦେଖିବୁ ତାହେଲେ ସିଏ ଆଗ ମୋତେ ଦେବା କଥା ଆଗ କହିବା କଥା ମୋତେ ମୁଁ କିଛି ସମାଧାନ ନ କରିପାରିଲେ ତାପରେ ସେ ଧାରଣା କରିବା ଆଗରୁ ବି ଲେଖିକି ଦେବା କଥା କିନ୍ତୁ ଆଜି ଗୋଟେ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ମୁଁ କହିବି ସେ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଡାକି ଆଣିଲେ ସବୁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରୁ କିଛି ପିଲା ବାହାରୁ ଆସିଥିଲେ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ବାହାରୁ ଆସିଥିଲେ ତାଙ୍କର କାଗଜପତ୍ର ନେବା ପାଇଁ CLC ନେବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଅଯଥାରେ ମୋ ପାଖରେ ଆସିକି ଅଟକିକି ବସିଲେ ସେମାନେ କାମରେ ବସିଲେନି ଏଇଟା ଆପଣ ସମୀଚୀନ କି ବୋଲି ଭାବନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ତ ପ୍ରଥମ ସ୍ତମ୍ଭ ଆପଣମାନେ କହିପାରିବେ ମୋର ଏଥିରେ କିଛି କହିବାର ନାହିଁ ମୁଁ ତ ଗୋଟେ କର୍ମଚାରୀଟେ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରେରିତ ମଣିଷ ଏଠି ମୋର ଏଠି 3 ମାସ କେତେ ଦିନ ହେଇଛି ଏଇଟା 4th month ହେବାକୁ ଯାଉଛି ତେଣୁ ମୁଁ ଆଉ ଅଧିକା କିଛି କହିପାରିବିନି ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ଲାଇଫ୍ର ମୋଟୋ ହେଉଛି ଯେ ମୁଁ ଯୋଉଠକୁ ବି ଯାଉଛି wherever I am going I want I have a belongingness for that institution ଯଦି ନଥାନ୍ତା ଆପଣମାନେ ମୋର ଷ୍ଟାଫ୍ ମାନଙ୍କୁ ସାର୍ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ମାନଙ୍କୁ ପଚାରିକି ବୁଝିପାରିବେ ଯେ କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଏବେ କ୍ଲାସ୍ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଚାଲିଛି ଏଠି ବି ତ ଜଣେ ସାର୍ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ସିଏ ବି କହିପାରିବେ ଆଉ ଆମେ +2 ଆଡ଼ମିସନ୍ଟାକୁ ଏକଦମ ସୁରୁଖୁରୁରେ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଆମେ ଗୋଟେ ପିଲା ସହିତ ଜଣେ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍କୁ ଛାଡ଼ୁଛୁ ଯଦି ତାର ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଆମେ କହୁଛୁ ଆଉ ଜଣେ ଯାଆନ୍ତୁ କାହିଁକି ନା ବହୁତ ଜଣ ବସିଗଲା ପରେ ସେଠି ଆମର ସେଠି ଅଧ୍ୟାପକମାନେ ବି ବହୁତ ଜଣ ଅଛନ୍ତି ଆମର କର୍ମଚାରୀ ବି ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ଆଡ଼ମିସନ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ତାଙ୍କୁ ସବୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ବହୁତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ବହୁତ ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ପଶିଯିବେ ସେଠି ହାଉଲିଂ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବ ଭୁଲଭାଲ ହେବ ସେଇ ପିଲାମାନେ ବି ଡରି ଯାଉଛନ୍ତି +3 ଆଡ଼ମିସନ୍ରେ ସାର୍ ଅଛନ୍ତି ଗୋଟେ ପିଲା ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ଏଇ ସିଷ୍ଟମ୍ରେ ଏଇଠି କ'ଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି ବୋଲି ଯେହେତୁ ମୁଁ ନୂଆ ଆସିଛି ମୁଁ ଆଉ ସେଇ ବ୍ୟବସ୍ଥା କିଛି କଲି ନାହିଁ ସମସ୍ତେ ପଶିଲା ପରେ ସାର୍ ମାନେ ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଇଛନ୍ତି ଗୋଟେ ପିଲା ଆସିକି ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ଆସିକି ମୋ ପାଖରେ କାନ୍ଦିଲା ଯେ ତାର ଗୋଟେ CLC ସେ ପାଉନାହିଁ ଯେହେତୁ ଏଇସବୁ କାଗଜପତ୍ର କାଢ଼ିଲା ବେଳେ ଅଟୋମେଟିକାଲି ଯଦି ବହୁତ ଲୋକ ଭିଡ଼ କରିବେ ନ୍ୟାଚୁରାଲି ଚିରିବ କେଉଁଠି ହଜିଯିବ କେଉଁଠି ସ୍ଲିପ୍ ହେଇଯିବ ଏମିତି ବି ସମସ୍ୟା ହେଇଛି ପିଲାମାନଙ୍କର ତେଣୁ ମୁଁ ଏବେ ତାକୁ ସିଷ୍ଟମେଟିକ୍ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି ଆଉ ମୋର କିଛି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନାହିଁ ଆଉ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି କଲେଜଟା ଏତେ ପୁରୁଣା ପ୍ରିମିୟର ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ସୁଡ୍ ବି ସିଷ୍ଟମେଟିକ୍ and that should be on progression ସେଇପାଇଁ ତ ଆମେମାନେ ମଝିରେ ରିଜିଓନାଲ ଆମର OSU ସହିତ ରିଜିଓନାଲ ଅଫିସ୍ ଏଠି ତିଆରି କଲୁ ଏବେ ସ୍କିଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟର ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟର ଖୋଲିବ 15 ତାରିଖ ହୁଏ ତ ତା ପାଇଁ ଆମର ସମସ୍ତେ ଉପର ମହଲର କିଛି ଲୋକ ଆସିବେ ସେମାନେ ଏବେ କଥା ହେଉଥିଲେ ଆଜି ଗୋଟେ ଆମେ ଚାକିରି ମାନେ ଜବ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍ ଗୋଟେ କଲୁ ଆସିଥିଲେ ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆର ଲୋକ ଯଦି ମୁଁ ଏତିକି ଅନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ କଣ୍ଟାକ୍ଟରେ ଯାହା ସହିତ ବି ହଉ ଯଦି କରୁଛି ଆପଣମାନେ ଭାବି ପାରୁଛନ୍ତି କି ମୁଁ କଲେଜ ବିରୋଧୀ କାମ କରିବି ବୋଲି ଆଉ ମୋ ଭଏସ୍ରେ ମୁଁ କେବେ ବି କାହାକୁ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କରିନାହିଁ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏବେ ଯଦି ଓପନଲି କହିବି I have been assaulted by so many ଜଗତସିଂହପୁରରୁ ଆଲୋକ କୁମାରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଏଅନ୍ ଓଡ଼ିଶା।